पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के आर्किटेक्ट अमित शाह, वो अभी उनको आप सुन रहे थे। चुनाव में कितनी जद्दोजहद, कितना संघर्ष किया, बरसों का संघर्ष, उसकी याद दिलाई अमित शाह ने और भरोसा जताया एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व पर और बताया कि उनकी अगली सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, उसके उद्देश्य कैसे होंगे। अब गुंडागर्दी नहीं होगी बंगाल में, अब देश में कभी बंगाल में चुनाव में गड़बड़ी की खबरें नहीं छपेंगी, अब राजनीति में अपराधी नहीं आएंगे। ये वादे हैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और इन्हीं वादों के दम पर वो सत्ता में आई है। और उन्होंने ये भी अभी आपने अंत में जो उन्होंने उद्घोष किया वो भी आपने सुना। वंदे मातरम तो कहते ही हैं, लेकिन वंदे मातरम भारत माता की जगह जय श्री राम भी वो नहीं भूले। बिल्कुल, और सनातन की जीत इसे शुभेंदु ने खुद करार दिया था और जय श्री राम का उद्घोष उन्होंने भी किया था जब बीजेपी को थंपिंग मेजोरिटी मिली थी। तो जय श्री राम का उद्घोष और अब शुभेंदु अधिकारी खुद आ गए हैं मंच पर। भारत माता की वंदे वंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজিকে সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বছরের পর বছর ধরে 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে